चौथी जमात माहौल का मुताला हिस्सा अव्वल सबक नंबर 23 कुदरती आफात। अजीज़ बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज हम ई लर्निंग तर्ज पर आपकी माहौलियात की दस्ती किताब के सबक कुदरती आफात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। आइए नया लफ्ज़ सीखते हैं, आफत। आफत यानी बहुत भयानक हादसा, ऐसा हादसा जिसमें इंसान जख्मी हो सकते हैं, कुछ या बहुत सारे इंसान हलाक हो सकते हैं, लोगों के माल व दौलत का नुकसान होता है, घर गिर जाते हैं, पालतू जानवर मर जाते हैं, खेती का नुकसान होता है, उसे हम आफत कहते हैं। बताइए तो भला नीचे दी हुई तस्वीरें किन कुदरती आफात की है? कुदरती आफात। अक्सर हम सुनते हैं कि कोई हादसा हो गया, कहीं जलजला आता है तो कहीं सैलाब आता है, कहीं आंधी चलती है तो कहीं बिजली गिरती है, कहीं चट्टानें खिसकती है तो कहीं ओले पड़ते हैं। इन हादसों में कई लोग जख्मी होते हैं, कुछ लोग हलाक हो जाते हैं, लोगों के घर गिर जाते हैं, पालतू जानवर मर जाते हैं। चंद हादसों में खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती है, माल व दौलत का बेहद नुकसान होता है, लोगों की रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हो जाती है। इसे दोबारा मामूल पर लाने के लिए एक जमाना लग जाता है। इस तरह के चंद हादसात कुदरती वजूहात की बिना पर होते हैं, उन्हें कुदरती आफात कहते हैं। वो कब और कहां आएंगी इसकी हमें मुकम्मल मालूमात नहीं होती, उन्हें टालना हमारे बस में बिल्कुल नहीं होता। ऐसे हादसे से घबराना नहीं चाहिए। इसके बरक्स इन आफात का मुकाबला किस तरह किया जाए, इस बारे में मालूमात हासिल करना फायदेमंद होता है। आइए कुदरती आफत के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। बेमौसम बारिश। हमारे मुल्क में मखसूस महीनों में ही बारिश होती है, इसलिए इसे मौसमी बारिश कहते हैं। महाराष्ट्र में जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 4 महीनों में बारिश होती है, इसलिए इन 4 महीनों के अरसे को हम बरसात का मौसम कहते हैं। महाराष्ट्र में बरसात का मौसम शुरू होने से पहले चंद मुकामात पर किसी दिन अचानक बादल जमा हो जाते हैं, बिजलियां चमकती है और बादल गरजते हैं। कुछ देर तेज बारिश होती है, इसको हम क़ब्ल मानसून बारिश कहते हैं, यानी मानसून के पहले की बारिश। लेकिन बरसात के मौसम की बारिश और क़ब्ल मानसून बारिश के अलावा हमारे यहाँ कभी कभी सरमा या गर्मा में बारिश होती है। बरसात के मौसम के अलावा दूसरे दिनों में होने वाली बारिश को बेमौसम बारिश कहते हैं। बेमौसम बारिश अचानक शुरू हो जाती है। इस बारिश की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। लोग छतरी, रेनकोट वगैरह लेकर नहीं निकलते हैं। ऐसे वक्त में बारिश हो तो जहां आसरा मिलता है वहां रुक जाना पड़ता है या भीगते हुए जाना पड़ता है। बेमौसम बारिश से कई नुकसानात होते हैं। कुछ इलाकों में लोग सरमा की फसलें लगाते हैं। सरमा में वक्फे से छिड़काव की मानिंद बारिश हो तो फसलों को फायदा होता है, लेकिन ऐसे अरसे में बारिश बहुत तेज हो तो खेत में पानी जमा हो जाता है, सरमा की फसलें सड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। अक्सर औकात बेमौसम बारिश के साथ साथ ओले गिरते हैं। ओलों की चोट से इंसान और जानवर जख्मी हो जाते हैं। मकानात के कवेलू टूट जाते हैं, यानी छत टूट जाते हैं। ओलों की मार से खड़ी फसलों और बागों का नुकसान होता है। इस वक्त आम को मोर आए हों तो इसका भी नुकसान होता है। इसका कुछ हिस्सा टूट जाता है और कुछ हिस्सा सड़ जाता है, इसलिए आम की फसल में कमी हो जाती है। सैलाब। सैलाब भी एक कुदरती आफत है। बरसात के मौसम में कभी कभी 3-4 दिन मुसलसल बारिश होती है तो नदी के पानी की सतह बढ़ जाती है, उसे हम नदी में सैलाब आना कहते हैं। बारिश न रुके तो पानी आबादी में दाखिल हो जाता है, यानी गांवों बस्तियों में दाखिल हो जाता है। सैलाब की वजह से नदी के किनारे बने हुए मिट्टी के मकानात ढह जाते हैं। बच्चे, मवेशी और इंसानों के डूबकर हलाक होने का इम्कान होता है। आबादी में पानी रुकने की वजह से रोजमर्रा जिंदगी में मुश्किलात पैदा हो जाती है। ऐसे वक्त ऊंची और महफूज जगह चले जाएं और सैलाब का पानी कम होने पर घर वापस आएं। सैलाब के पानी में काफी जोर होता है। सैलाब के पानी में तैरना खतरनाक होता है। ज़लज़ला।
زلزلہ بھی ایک قدرتی آفت ہے۔ زمین کے اندر چٹانوں میں حرکت ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اچانک چٹانوں کی تہہ میں لہریں پیدا ہو جاتی ہے۔ تالاب کے ٹھہرے ہوئے پانی میں کسی بچے کے پتھر مارنے پر اس میں گول دائرہ نما لہریں پیدا ہوتی ہے جو تالاب کے کنارے آتی ہے۔ کچھ دیر بعد لہریں تھم جاتی ہے اور پانی دوبارہ پہلے کی طرح ساکن ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح کی لہریں زمین کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ کچھ لمحوں تک زمین ہلتی ہے، اسے زلزلہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد زمین پرسکون ہو جاتی ہے۔ جہاں زلزلہ آتا ہے وہاں کے مکان لرز جاتے ہیں، یعنی کانپنے لگتے ہیں۔ گھر کی چیزیں ادھر ادھر گر جاتی ہے۔ کچے اور پرانے گھر تو ڈھہ جاتے ہیں، وہ ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس ڈھیر کے نیچے دب کر انسان ہلاک ہوتے ہیں، کئی لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ زلزلے کے مرکز کے قریب زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ جس جگہ سے زلزلے کی شروعات ہوتی ہے اسے زلزلے کا مرکز کہتے ہیں۔ زلزلے میں پالتو جانور بھی مرتے اور زخمی ہوتے ہیں۔ زلزلہ آنے پر گھبرانا نہیں چاہیے۔ زلزلہ چند سیکنڈ رہتا ہے۔ زلزلہ آنے پر ہم پر آس پاس کی وزنی چیزیں گر سکتی ہے، اس لیے انسان ہلاک یا زخمی ہوتے ہیں۔ چنانچہ یہ احساس ہوتے ہی کہ زلزلہ آ رہا ہے، کسی پلنگ یا میز کے نیچے بیٹھ جائیں یا دروازے کے چوکھٹ کے بیچ کھڑے رہیں، جس کی وجہ سے جسم پر کوئی وزنی چیز گر کر زخمی ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں زلزلے کے وقت اسکول میں ہو تو فوراً میز کے نیچے بیٹھ جائیں۔ زلزلہ تھم جانے کے بعد قطار بنا کر اسکول کے میدان یا کھلی جگہ جمع ہوں۔ زلزلے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا بھیڑ اور افراتفری سے ہوتا ہے۔ سونامی بھی ایک خطرناک قدرتی آفت ہے۔ جس وقت سمندر میں زلزلہ آتا ہے، اس وقت زلزلے کی وجہ سے سمندر میں بہت بڑی بڑی لہریں پیدا ہوتی ہے۔ ایک ایک لہر 3-4 منزلہ عمارت کی بلندی کے مساوی ہوتی ہے۔ یہ لہریں بہت تیز رفتاری سے آ کر ساحل سے ٹکراتی ہے۔ ان بڑی لہروں کو سونامی کہتے ہیں۔ ساحل پر انسانوں کی بستی آباد ہوں اور وہاں سونامی آ جائیں تو نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان لہروں میں جو انسان یا جانور گر جاتے ہیں وہ ان لہروں کے سامنے بالکل بے بس ہوتے ہیں۔ لہروں کے پانی میں ڈوب کر مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ سونامی کی لہریں اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ انسان کے ساتھ ساتھ ساحل پر موجود گاڑیاں بھی بہا لے جاتی ہے۔ گاڑیوں کی زبردست ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ سونامی کے زور سے ساحل پر بنے گھر اور دکانیں گر سکتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں بڑے شہروں اور ہر ضلع میں قدرتی آفات کے بعد زندگی معمول پر لانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ یہ طے ہوتا ہے۔ اس کے لیے خاص طور پر تربیت یافتہ لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے۔ ضرورت پڑنے پر فوج کے جوانوں کی مدد لی جاتی ہے۔ قدرتی آفات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے پر آپ جانیں گے کہ آفات کی وجہ سے ہونے والے نقصانات سے بچنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے۔ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ عزیز بچوں، کسی آفت یا مشکل حالات سے نہ گھبرائیں اور ہمت کبھی نہ ہاریں۔ آفت اور مشکل میں خود پر یقین رکھیں، آپ ہر مشکل سے ضرور نکل جاؤ گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اور ہاں، نیچے ڈسکرپشن میں دی گئی ٹیسٹ لنک پر کلک کریں اور آج کے ویڈیو میں بتائی گئی معلومات پر آن لائن ٹیسٹ مکمل کریں۔ شکریہ۔ نئے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔